على ما محمد السلوك وإلى وآخر إلى نور الأفكار وإيابها وعلى أهله وصحبه حضرات فائد العلماء فائد المجالس وفائد الجهات وصاحب المكان والإعلام وسائر القائمين على معهد الجن معهد الجن عظيمين جميعا وبركاته. Bismillah. Beliau memulai dengan membaca bismillah, kemudian membaca hamdalah, kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan salawat obat hati, tibbil qulub. Semoga hati kita terobati, yang sakit hati hilang sakitnya, hilang penyakit-penyakit hati, dan juga salawat semoga terlimpah kepada sahabat dan keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menyapa kita semua, dimulai daripada para sahadah, para ulama, para habaib, dan juga para perindu-perindu kemuliaan pecinta baginda Nabi SAW. Beliau mengucapkan kepada kita semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهنئ نفسي وأهنئكم جميعا على وجودنا بحفل وبهذه المناسبة فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما لله سبحانه وتعالى بين ومنته بهذا الرسول الكريم هذا حقوق عمل يستحق بالتهنئة أو ركن عظيم من قربنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيمنا لذاته وإظهارنا لمحبته صلى الله عليه وآله وسلم. بارك الله لكم جميعا في هذا المجلس يبدأ بهذا الشهر يأتي الاحتفالات تبلغ فتنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجابنا وسلامنا. Beliau memulai dari diri beliau sendiri dan mengajak kita semuanya untuk menyadari bahwasanya acara semacam ini acara untuk mengagungkan, memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW, acara yang sangat mulia, dan tentunya tanpa kesadaran akan tujuan ini, hadir kita di tempat ini tidak akan ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Mengagungkan acara ini di tempat ini, acara untuk sambung dengan Nabi, mengagungkan Nabi, maka ini acara mulia untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala najana ma'syar بمحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وفتح لنا باب الهداية لنا في هذا الزمان نعيش حياة مضطربة ومظلمة لا مخرج منها إلا باتباع النور من ذلك ربنا سبحانه وتعالى
وبمحمد صلى الله عليه وسلم. Beliau menyampaikan bahwa kita saat ini hidup di zaman yang sangat perlu kita untuk benar-benar memperbaharui, membenahi jalan hidup kita untuk kita bisa baik, jalan menuju Allah dan Rasul-Nya. Dan saat ini cara hidup kita sudah rusak. Maka semuanya harus menyadari bahwa sudah waktunya kita untuk menyadari, untuk berbenah dengan sungguh agar hidup kita menjadi lebih baik, hidup dengan Allah dan Rasul-Nya. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله حسنة ومن كان يرجو الله والدار الآخرة وزاده الله تقوى. وهذا الأسوة هي طريقنا المهمات التي نعيشها في إيمان هذا المسلم، لأنها ظلمات بعضها فوق بعض. نعيش جميعا حالة الحسرة، حيرة الضياع التي تراكمت علينا الظلم من جميع أنحاء العالم، فلا يكاد الإنسان يطارده بهذه الظلمات إلا بهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ada bagi kita suri toladan. Disebutkan bahwasanya telah ada pada diri baginda Nabi adalah contoh suri toladan. Suri toladan untuk apa? Untuk tadi mencari jalan hidup yang baik. Maka cara untuk menjadi baik hidup kita adalah kembali kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di saat situ banyak cara-cara hidup yang bermacam-macam, bermodel-model. Akan tapi yang ingin menemui jalan kemuliaan, jalan keselamatan adalah bersuri toladan, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala arsalahu ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومدح الله سبحانه وتعالى الذي يجتنب الطاغوت فقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا الحق وأنابوا بالله والبشرى بشر عباده يتبعون القول فيتبعون أحسنه. فالطاغوت اليوم يسيطر بظلماته على القلوب وعلى المجتمعات والدول. طاغوت عارف الظلمة مسلط على القلوب، يجعلنا يخرجنا من اتباع الرسول صراط المستقيم وطريق النجاح والفلاح إلى اتباع الهوى، اتباع الشيطان. والطاغوت هو الشيطان، وكل المضلون الذين هم شياطين. وكذلك جعلنا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا عندنا وكبير أساسه أن أغلب الخلق
يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، ولكن الاضطراب ووسوسة الشيطان وخروج الإنسان من نور الاتباع كما هو في منازع الحق. الله له الخلق وله الأمر، من عرف الله يجب أن يسلم له بالأمر. الذي خلق الخلق هو الذي له أمرهم ويوجههم ويرشدهم ويهديهم ويبينهم الصراط المستقيم صراط فلاحهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. Beliau menyebutkan bahwa di situ ada, tadi disebut yang pertama, ada jalan hidupmu, dan itu adalah bersuri toladan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di sana juga ada tauhid atau hal atau sesuatu, bisa saja itu manusia atau satu kelompok atau satu pergerakan, tauhid yang menjauhkan manusia dari jalan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bisa berbentuk dari yang tidak terlihat dari syaitan dan juga dari manusia yang punya upaya-upaya menjauhkan kita semua dari bersuri toladan kepada Nabi Muhammad SAW, dari mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Maka kembali kepada pendidikan atau jalan yang benar, yaitu bukan jalannya tauhid tapi jalannya Nabi Muhammad SAW. Kita harus sadari Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, mengenalkan kepada kita Allah, dan Allah itu adalah zat sang pencipta yang menciptakan kita, yang lebih tahu tentang kita. Maka yang menciptakan itulah yang lebih tahu apa yang dibutuhkan, hal-hal yang baik untuk yang diciptakan atau yang tidak baik. Maka di situ ada perintah dan ada larangan, sehingga yang dibawa Nabi dengan Al-Qur'annya atau daripada hadis-hadis Nabi, ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dari sang pencipta yang mengetahui semua yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Maka fahami bahwa kalau ingin hidup kita benar, tidak ada cara lain dan tidak ada jalan lain kecuali kita mengikuti petunjuk yang menciptakan kita, bukan petunjuk tauhid. Ada upaya-upaya menjauhkan kita daripada agama, dan menjauhkan kita dari agama dari Allah adalah menjauhkan dari Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ayo untuk kembali kepada hidup yang benar adalah bersuri teladan kepada Nabi. Jangan mudah terpesona dengan seruan-seruan tauhid, penyeru-penyeru kebatilan yang hanya akan menyesatkan kita, menjauhkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. فإذا الأنبياء والمرسلون من آدم عليه السلام وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاءوا برسالة واضحة أن يوحد الله بقلبه وأنفسه، فلا نطيع إلا الله ولا نخضع إلا له ولا نرى الحق إلا سبحانه وتعالى، وأن ننفصل عن الطاغوت لأن الطاغوت يدعونا إلى النار، والله الذي خلقنا يدعونا إلى الجنة والمغفرة بإذنه. إذا هناك حالة تنازع هداية الله سبحانه وتعالى وإضلال الطاغوت. هناك هي وصل وحالة هي فصل. رسالة الأنبياء كلكم موصولين بالله سبحانه وتعالى الذي خلقكم، وانفصلوا عن الطاغوت
اجتنبوا الطاغوت والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله رجعوا إليه لهم البشرى والذين اتبعوا الطاغوت لا محالة ينفصلون عن الله سبحانه وتعالى لأن الطاغوت يجلب النفوس فهي نفوس إنسانية ضعيفة مزين لها حب الشهوات النساء والبنين والقناطر المقنطرة والزلزال والفضة والخيل المسومة والمسبحة تنجلب لها القلوب وينجلب لها الهوى فيكون الإنسان شغل مختلفا ومتصلا بالطاغوت بهذا الانفصال بالطاغوت فيكون منفصلا عن الله ومن أراد أن يكون متصلا بالله يجب أن يكفر بالطاغوت الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء يخرجونهم من النور إلى الظلمات فمن يكفر بالطاغوت ينفصل عن الطاغوت وينفصل عن من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Beliau sampaikan bahwa cara hidup mulai dari Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad SAW, cara hidup yang benar itu sama. Tentunya dalam hal ini adalah dimulai dari keimanan yang harus dibangun, risalah, ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu hingga Nabi Muhammad adalah sama. Dan orang-orang yang selamat adalah yang berpegang kepada ajaran para nabi-nabi tersebut. Dari setiap masa dan masa yang selamat adalah yang berpegang kepada ajaran-ajaran nabi-nabi tersebut. Adapun yang tidak selamat adalah yang berpegang kepada lawannya, yaitu taghut tadi. Taghut itu kalau dilentrehkan lebih luas, taghut bisa bentuk sebuah tatanan negara yang tidak berpegang kepada agama atau jauh dari agama, mungkin organisasi, mungkin satu kelompok, atau mungkin individu, orang yang mengajak kita jauh dari Allah, itu adalah taghut. Lawan daripada orang-orang yang mengikuti hidayah adalah taghut, taghut. Maka kita harus bisa memutus dan bisa menyambung. Tidak bisa dibadukan. Yang sambung kepada taghut akan putus kepada Allah dan Rasulnya. Yang memutus dari Allah dan Rasulnya akan sambung kepada taghut. Yang sambung serius berpegang kepada Allah dan Rasulnya secara otomatis akan putus dengan taghut. Maka fahami seruan-seruan taghut. Segala bentuk pemikiran ajaran yang seliweran di telinga kita, kita lihat, kita dengar, kita saksikan, kita rasakan. Jika itu menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya, menjauhkan kita dari agama Allah dan Rasulnya, itu adalah seruan taghut. Dan ingat, barang siapa yang bisa kufur, ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan satu pegangan yang tidak bisa digoyahkan. Berpeganglah kepada ajaran Allah dan Rasulnya. Yang berpegang, yang kufur, ingkar kepada taghut, tidak mau dengan taghut, tidak mau dengan semua bentuk seruan-seruan kepada ketidakbaikan dengan bermacam-macam modelnya. Karena kita harus terjemahkan luas. Medsos juga taghut dan dalamnya macam-macam. Pokoknya segala yang kita lihat, kita saksikan, kalau tidak mengajari kita lebih baik menjadi dekat pada Allah, maka itu taghut dalam bentuk yang bermacam-macam. Yang kufur kepada taghut lalu beriman kepada Allah, faqad istamsaka, dia telah berpegang kepada satu pegangan yang benar. Apa yang beliau sampaikan masih seperti global, akan tapi ada makna yang dalam bahwasanya ayo kita tengok.
Tauhid apa yang menyerang kita saat ini? Sadari bahwasanya setiap dari kita ada tauhid. Ini tambahan dari kami. Tauhid, baik, masya Allah. Jadi berpegang kepada Allah akan langsung musuhan dengan tauhid. Yang putus dengan tauhid akan sambung kepada Allah dan Rasulnya. طاغوت في عصرنا الحاضر هو طاغوت الحداثة modernity أو modern وهي تسيطر على هذه الحداثة بنظام الملة ونظام الملة كل زمان ملة ملة حق وهي ملة الإكرام ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث يكون الدين كله لله الأمر كله لله فنتبع أمر الله سبحانه وتعالى ونجتنب الطاغوت والملة لها مكونات أناس في الحكم يسيطرون على الناس وأناس من المال الذي يسميهم الله سبحانه وتعالى الملأ ومن يلحق بعد القوة متمثلة في الجيوش وبعدت بعد الوقت التكنولوجية وكذلك الذين يقدمون المعنى لهذه القوة. إذا الطاغوت بمعنى القوة المطلقة التي تبعد عن الطاعة لا يمكنهم بقوتهم وبجيوشهم أن يستولوا على الإنسان ويعبدوه لهم إلا إذا استولوا على قلبه وعقله ووعيه فيبودونه فيفصلونه عن الله سبحانه وتعالى ويسيرون به في طريق الضلال. إذن هناك الآن طاغوت يسيطر على العالم ويريد للناس أن يكونوا عبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى. ليسوا هم من يدعي أنهم خلقوا العالم أو خلقوا الإنسان فهذا شيء لا يقبل، بل أكثر الناس في العالم بداخلهم فطرة تلزم أن يعرفوا أن الله هو الخالق، وإنما ينازع الطواغيت في الأمر لمن الأمر، من نتبع، من نطيع، لمن نقتدي. هذا هو الشيء الذي يجب الحق. نظام الملة عبارة عن سلطة، ومعنى أهل السلطة هم الذين يملكون القوة ويطغون على الناس ويريدون أن يعبدوهم لهذه القوة ولمن يملك هذه القوة. ومكون الملة الآخر هو المعنى، ماذا نطيع؟ سنبين هذا. Beliau sampaikan bahwa at-taghut di zaman ini perlu difahami. Beliau ingin menjelaskan tentang taghut. Di era modern ini ada taghut-taghut yang betul-betul menguasai kita dan membawa kita jauh
dari ajaran Nabi, ajaran Allah dan Rasulnya. Di era modern ini, tenggelamnya orang-orang dalam tauhid yang luar biasa, yang mungkin tanpa disadari. Adanya teknologi ini, kemajuan-kemajuan yang kita lihat setiap saat di alat yang kita pegang, yang kita genggam itu, lihat internet dengan kecanggihannya ini, lihat itu setiap saat tanpa kita sadari telah menjadi tauhid raksasa yang halus membawa kita, menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya. Dan ini kalau tidak kita sadari, kita akan tenggelam dan kita akan ke bawah. Tiba-tiba seseorang sudah jauh dari Allah, mudah melakukan kemaksiatan, syahwatnya liar tanpa dia sadari, kehinaan mudah dilakukan, padahal mungkin dia tampak orang yang sepertinya tidak kemana-mana, tapi begitu mudah ia melakukan ini. Ada sebab sesuatu tauhid yang halus yang itu. Dan inilah yang beliau ingin akan jelentrehkan agar kita sadar betul tentang tauhid ini, bahaya-bahaya yang saat ini yang akan mempengaruhi kita. Dan ini bisa seorang yang tanpa menyadari menganggap itu sesuatu yang biasa saja, dia tiba-tiba sudah berada di dalam kesesatan seruan-seruan tauhid tersebut. Dan insya Allah beliau akan menjelaskan lebih jelentreh lagi tentang tauhid ini. الطاغوت يحكم الناس من خلال المؤسسات، لأن طاغوت العصر في التطبيق، فهو بطريق المدرسة يتحكم في سياق العقل. تخرج الولد أو البنت إلى المدرسة الحديثة فتصاب عقله، وكما يسمونه العلمانية. ومعنى أن تكون العلمانية بمعنى الطاغوت المنفصل عن الله سبحانه وتعالى، هذا معنى العلمانية. فأول ما تعمل عليه العلمانية أن تسيطر على ما يسمونه بالمجال العام، يعني الشيء الذي يكون حضور الإنسان مع غيره من الناس. مؤسسات المجتمع كلها المدرسة، فيتعلم الطالب، والوقت ضيق عن الشرع، يتعلم الطالب أن يعظم الدنيا ومظاهرها منفصلا عن الله. وأبرز مثال التعليم درس الأحياء درس الأحياء بيولوجي. ففي درس البيولوجي هذه يجتهدون في إنكار الخلق ويربطون الوجود الإنسان بخرافة التطور لداروين. إذا يأتي الطفل من المدرسة أخرج منها كافرا بالله سبحانه وتعالى إن تمكنوا من ذلك، وتصاغ الأفكار في مختلف المواد الدراسية من أجل أن ينفصل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. فهذه خطورة المدرسة، أنها تعيد تشكيل عقل الطالب وتفصيله عن الله سبحانه وتعالى، فتربطه بأفكار الطاغوت. وهناك أيضا مؤسسة المستشفى وظيفتها أن تسيطر على البدن. فالطاغوت الطبي يريد أن يقنعنا وأن يبين لنا وأن يعرف لنا ما معنى أن تكون بصحة وما معنى أن تكون مريضا.
وما هو سبيل إلى الصحة؟ سبيل الصحة عندهم أن تشتري الأدوية، وفي عام 2025 كان قيمة ما يملكه طاغوت شركات الأدوية والمعدات الطبية من القيمة ونشاطها 2 تريليون و600 مليار دولار. الرقم مرة أخرى 2 تريليون و600 مليار دولار. ماذا تفعل هذه؟ حتى نحن ندفع الفلوس. الرجل أو المرأة يدفعون لل40 يكون عندهم الانشغال بالأمراض، وعليهم أن يدفعوا أن يستخدموا الأدوية مدى العمر حتى الوفاة. الطاغوت الطبي لا يسمح بل يعزل ويفصل كل دواء المؤسسة الطبية الغربية الحديثة لا يعترفون بطب الشعبي، بالطب بالطب الهبال، بالطب أي أنواع الخبرة الطبية التي عاش عليها الإنسان منذ خلق الله آدم إلى اليوم. على كل ما فيه إلا ما كان من مختبراتهم ليخدم الطاغوت الطبي. هناك مؤسسة نستمر. طيب نرجع مرة أخرى إلى وسائل الإعلام تسيطر على الوعي، يريدون أن نرى ما يريدون أن نراه، ويصرفون عقولنا عما لا يريدون أن نراه. يريدون أن نفكر، يريدون أن نفكر. هو الوعي. السيطرة على المشاعر. ما هو الجمال؟ ما هي الرحمة؟ حتى كل هذا يسيطرون عليه عن طريق الدراما. من هي المرأة التي تحب قلبك؟ من هو الرجل الذي يحب قلبك؟ ما هو نموذج الجمال؟ كل هذا يبينه الدراما. السيطرة الآن الكلية التي تفكر الإنسان بفرضه أكثر شيء وسائل التواصل الاجتماعي. وهنا مؤسسة يعني تسيطر على الوعي، تسيطر على العاطفة والمفاهيم، مفاهيم الجمال والكمال والمحبة والحياة السعيدة وهكذا. Baik. Tentang tauhid, beliau menyebutkan bahwa tauhid itu bermacam-macam. Yang jelas intinya adalah ingin mengeluarkan orang dari sambung dari Allah kepada Allah dan Rasulnya. Ada tauhid melalui gaya ilmiah, pendidikan yang bisa ditemui mungkin di kelas-kelas pendidikan biologi misalnya. Pendalaan biologi yang tanpa dibarengi dengan dasar iman bisa saja diselewengkan agar orang ujung-ujungnya adalah agar tidak percaya lagi pada Sang Pencipta dengan proses-proses atau temuan-temuan yang ada di dalam ilmu biologi. Pernah juga terjadi satu pemikiran tentang evolusi, Darwin masalah. Itu satu tauhid halus, tauhid ilmiah. Bagi yang mempercayainya bisa saja langsung tidak percaya bahwasanya Allah itu menciptakan manusia atas dasar ilmu. Maka tauhid melalui ilmu itu ada. Bahkan mungkin kalau kita tambahkan halus ya, kita tambahkan saya nambahkan pengalaman kita waktu belajar, yang paling tidak umurnya kurang lebih dengan kami masih ingat kita di buku sejarah. Di buku sejarah tentang manusia purba,
Bukan asal usul manusia diciptakan oleh Allah, namanya Nabi Adam. Akan tapi kan itu satu proses. Masih ingat gambarnya ada kera yang masih merangkak, kemudian mulai berdiri sedikit, kemudian ditemukan fosil-fosil yang namanya ada fosil Pithecanthropus erectus, Megaopithecus dan segala macam, Homo solensis dan segala, kita pernah masih lihat itu. Yang masih belajar ini kurang-kurang istilah-istilah begitu, coba. Itu tanpa kita sadari sebenarnya itu juga tauhid ilmiah yang pada akhirnya kalau orang terbius dengan pemahaman itu lupa bahwasanya ada sang pencipta. Karena proses evolusi manusia kera, kemudian mulai bisa berdiri, kemudian mulai tegap, manusia jadi kita halus. Itulah tadi disebutkan, itu adalah termasuk tauhid ilmiah. Ilmu biologi ya perlu kita belajar dengan benar untuk bisa kita mendalami ilmu-ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Tapi bisa saja nanti diselewengkan. Tadi disebutkan juga ilmu kedokteran itu ilmu penting, ilmu harus. Akan bisa saja diselewengkan. Sehingga orang hanya bertumbuh kepada urusan kedokteran, akan tapi lupa bahwasanya ada hal-hal rambu-rambu yang harus patuhi di dalamnya. Jadi ada banyak tauhid yang belum sebutkan. Dan yang paling serem sebetulnya adalah tauhid di era modern ini adalah tauhid melalui yang kita saksikan tadi di media-media. Itu mempengaruhi kita halus. Medsos dan seterusnya. Sehingga merubah pemahaman orang yang beriman tentang definisi tentang kecantikan, tentang kesenangan, tentang penghargaan yang sesungguhnya. Karena terpesona dengan apa yang dilihat di media-media itu, dari drama-drama yang disaksikan. Kalau kita pernah dengar dari cerita beliau juga, ada hari ini orang menganggap ingat ulang tahun itu saja sudah kayak satu hal yang menjadi sebuah kewajiban. Di saat suaminya lupa pun menjadi berantakan rumah tangga. Lalu cukup dengan kalimat selamat ulang tahun. Kemudian juga sanjungan tentang nilai kecantikan sudah berubah hari ini. Kecantikan di dalam Islam adalah terkandung di dalam kepribadian. Ya, cantik wajah tampak. Akan tapi lebih dalam itu adalah cantik kepribadian. Sehingga karena dia sering melihat yang ada di medsos yang kebetulan bukan dari Islam, bukan dari pendidikan menyambungkan kepada baginda Nabi SAW, nilai-nilai tentang kebahagiaan sudah menjadi berubah. Standar atau kebahagiaan sudah berubah. Gimana cara hidup bahagia? Hidup bahagia hanya menyiksa dengan nuruti apa yang dilihat di medsos. Ukuran kebahagiaan keluarga sudah nggak jelas. Bagaimana senang tidak jelas. Itu tanpa kita sadari, itulah namanya tauhid yang merusak. Kita tidak menyadari, tapi sesungguhnya itu punya potensi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara baginda Nabi mengajarkan keluarga itu bagaimana, rumah tangga bagaimana, penghargaan itu bagaimana, cantikan itu seperti apa, tentang kepatuhan dan seterusnya. Tapi kita sudah dibius dengan medsos, dengan drama-drama yang dibuat, lalu kita contoh, sehingga suri teladan bukan Nabi, cara hidup. Film-film drama yang dibuat oleh orang-orang yang tidak beriman, ternyata diam-diam kita ngikuti gaya hidup. Pamer, biar pengennya itu dilihat orang baik, biar sesungguhnya dia nggak baik. Tampak kaya, padahal dia nyungsep banyak utang. Action, pamer kekayaan. Itu kan tauhid halus, dia menyiksa. Dia berdusta dengan dirinya sendiri. Ini gara-gara apa tadi? Tauhid media hari ini. Dia itu membahayakan sekali. Makanya beliau menyebutkan tauhid banyak. Beliau ingin mengajak kita menyadari begitu banyaknya tauhid. Pokoknya kaidahnya segala sesuatu yang menjadikan kita jauh dari Allah, termasuk hari ini yang sangat nempel dengan kita, medsos itu harus kita pahami. Itu banyak tauhidnya. Tauhidnya yang menjadikan kita jauh dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. تقوم هذه الملة الكفرية بفصلنا عن الله سبحانه وتعالى وبفصلنا بنماذج من السلوك المنحرف فلأتباع الطاغوت. فالشاب والشابة الآن ينظرون وهم يعيشون أكثر من 8 ساعات وسط، بل أكثر من 10 ساعات، يعني متوسط بطبيعة الإنترنت بالنسبة لي أن تمضي 7 إلى 8 ساعات
فيها أن من يهتدون به ويتبعونه هو الإنفلونسر، السليبرتي، النماذج التي نعرف موجودها تكون من ظلمة إلى ظلمة، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الإنسان بكل تفاصيله محل إعادة تشكيل مصلحة الطاغوت، تبطل عن الله ويربط بالطاغوت. يريدون تعريف الإنسان، تعريف الأسرة، تعريف المحبة، تعريف التفوق، تعريف النجاح، كل هذه الأشياء يريد تعريفها بصياغة الإنسان. هذا سيطرة شديدة جدا جدا في هذا الزمان، مثل أن ضمن طاغوت أشد. فإذا لا بد أن ننفصل عنها. التكنولوجيا والعلوم هذه كلها أحيانا أرانا الله إياها. الباحث في تاريخ العلم يجد أن أكبر الاكتشافات العلمية والافتقار إلى أدوات الملاحظة الجديدة، الميكروسكوب والتلسكوب والتجليات الكبيرة، حتى أمكن الإنسان أن يكتب الأجرام السماوية البعيدة وأن يرصد أصغر الموجودات إلى درجة التي أذن الله بها. كلها من تعليم الله سبحانه وتعالى، لم يأتوا بها عمدا وبتخطيط أو بمعرفة، وإنما أقدار الله القلوب. قال تعالى: سنريهم في آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بدلوا هذه النعمة استدلوا بالعلوم على الله سبحانه وتعالى معرفة آياته، لا بدلوا نعمة الله كفرا، جعلوها سببا للكفر، فصلوها عن الله سبحانه وتعالى. Jadi kita harus berani memutus hubungan dengan tauhid agar sambung kepada Allah, atau ayo sambung kepada Allah dengan memutus urusan kita dengan tauhid. Beliau menyebutkan di era modern ini adanya teknologi, kecanggihan teknologi. Itu sebenarnya bagi orang yang sambung kepada Allah ini. Sebab kita bisa manfaatkan teknologi. Kalau yang menggunakan teknologi orang yang sambung kepada Allah dan memutus hubungannya dengan tauhid, maka justru kemajuan itu akan menjadikan sebab menguatkan apa yang ada di dalam hati mereka tentang keimanan dan seterusnya. Karena dengan mikroskop misalnya bisa melihat sesuatu makhluk yang sangat kecil yang selama ini kita tidak pernah memikirkannya. Disitulah akan semakin kuat pengagungan kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Belum lagi penemuan-penemuan yang lainnya, teleskop dan yang lain sebagainya. Bagi orang yang memang memutus hubungannya dengan tauhid, alangkah indahnya. Penemuan-penemuan itu akan menjadikan penguat dalam keimanan. Akan tapi yang menjadi masalah adalah di saat hal-hal baru semacam itu tidak kita sadari kalau itu adalah petunjuk dari Allah agar kita semakin dekat kepada Allah dengan cara kita memutus urusan dengan tauhid. Karena kita tidak menyadari itu sebagai sarana atau sebab kita semakin kenal Allah, kita tidak menyadari itu, akhirnya kita terpesona dengan semua yang dihadirkan oleh teknologi, tidak peduli apakah itu baik atau tidak, sehingga kita lebih banyak mengambil yang tidak baik. Disitulah kita akan ditenggelamkan, dibawa oleh tauhid tersebut, sehingga orang bisa tersesat dengan tauhid. Kalau kita mungkin panjang, kita ingin jelaskan lagi, beliau sering mengingatkan bahasanya termasuk adanya media dan sebagainya. Kita kalau punya kesadaran akan kita gunakan yang baik. Kita urusan lihat saja, urusan dengan tauhid modern ini, tauhid modern ini, kita tuh bisa saja nonton, kalau kita gambarkan, bisa nonton film itu mungkin 2 jam 3 jam berlanjut bersambung-sambung,
Tapi membaca Al-Quran sebentar saja diputus. Ayo jujur. Di saat kita harus melihat di medsos kita tentang film-film pendek yang bersambung-sambung itu, maka yang bersambung-sambung kita bisa sampai berjam-jam. Tapi di saat membaca Al-Quran baru 5 menit saja sudah keburu ngantuk, lalu kita tutup. Kita harus sadar, itu kita sudah kalah dengan tauhid yang seharusnya media-media kita gunakan untuk kebaikan, tapi tidak. Nonton berjam-jam sesuatu yang gak bermanfaat, sesuatu yang akan mengaruhi otak kita. Bahkan kita beliau sering menyebut juga ketika kita menyekrol berita yang positif saja ya, apalagi yang negatif, itu tanpa sadar berjam-jam. Tapi di saat kita urusan dengan Allah, dengan alat tersebut, kita nggak bisa lama. Berarti kita telah dikalahkan oleh tauhid. Hari ini kita perlu sadar, tauhid. Ayo yang kita miliki media, apa teknologi, kita jadikan itu untuk semakin dekat kepada Allah. Jangan kita ditenggelamkan oleh tauhid, lalu kita menjadi putus dari Allah Subhanahu wa taala. النتيجة طبعا هناك مؤسسات أخرى للطاغوت مثل البنك والنظام القانوني وكلها تصب من خلال المنظمات الدولية، النظام الدولي، كل هذا يصب لمصلحة الطاغوت، يعني السيطرة على الناس أفرادا مجتمعات منهجهم إذلالهم واستعبادهم وفصلهم عن الله سبحانه وتعالى. نرجع الآن إلى وجود منازعة بين أساسات التربية الإيمانية، وهي 3: المسجد والأسرة والمعدن. المطلوب فصل هذه الأساسات التي تربي على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، طريق الإيمان، طريق الأخلاق، لا أن يكون هؤلاء الصغار الذين البنات يتعلمون بعيدا عن دينهم، بعيدا عن عادات الأخلاقية والاجتماعية، ويفصلونهم عن الله سبحانه وتعالى ويجعلهم مرتبطين بالطاغوت. أصبح المسجد الآن مفتوح، الأسرة مفككة. هذا ليس تفكيكا عاديا، هذا تفكيك منهجي. الآن العلاقة بين الزوج والزوجة والعلاقة مفككة. وجود الإنترنت حصلت اتجاهان متضادان. الإنترنت يقرب البعيد، ولكنه في الوقت نفسه يباعد القريب. يصبح الزوج والزوجة يكونون في غرفة واحدة، كل واحد يمسك جواله، ويكونون في عوالم مختلفة. لأن يجلسون في غرفة في الغرف، أحدهم موجود في مصر، الثاني موجود في أمريكا. هذه هي عجائب الإنترنت، تبعد بعيد وتقرب وتبعد القريب. إذا أصبح عندنا الإنترنت أكثر من الحياة في الواقع. تتفكك الأسرة. المسجد أصبح مهجور كما كان لنا خطبة الجمعة، لمن يصلي الجمعة. والبيت الذي كان مبنيا على احترام الكبار، طاعة الوالدين، على الأسرة الدافئة المتصلة التي تعبر عن محبتها بالجلسات المشتركة والطعام المشترك العلاقات الحية الطبيعية. أصبح هذا البيت كله منفصلة، كل أحد له خاص به، فانتهت فكرة الأسرة. النكاح منذ ما قبل الزواج، قبل الخطبة، البنت لها نموذج وتوقع
الرجل الذي تريد أن ترتبط به ليس مرتبطا هي من الأسرة التي قام الله سبحانه وتعالى إياها المودة والرحمة والتكينة، بل مرتبط بالمواصفات التي أعطانا إياها الإنترنت. الكول بالنسبة للولد، البنت تبحث عن رجل كول، والبنت تبحث عن الرجل يبحث عن البنت كما يسمونها كيوت. وهكذا الصياغة الآن، توقعات كلها مادية، لا أحد عن مودة ورحمة وسكينة، بل عن استقلال، عن اعتبار البيت والزواج طيب وغير ذلك من ثروات الطاغوت التي يزرعونها في القلوب. فالأسرة تتفكك ابتداء الزوج والزوجة. الجيل الجديد الآن الذي يسمونه جين زد وما بعده من جين ألفا جعلوا له اسما ينفصل به عن انتمائه، فلا يكون فلان أو فلانة ابن فلان وفلانة، بل يكونون بمجرد سنة الميلاد يحدد من هم، يحدد هويتهم. فتكون هذه جين زد وهذه جين ألفا وما إلى ذلك، فيحصل الفصل عن الأسرة التي تربطك بالله. تتفكك الأسرة لترتبط كل شخص بنفسه في مؤسسات الطاغوت في الانترنت وفي الحياة الواقعية. اضطراب شديد جدا، أزمة شديدة جدا، خطر شديد جدا يمس كل واحد من الحاضرين، لأولاده، ببناته، في نفسه، في مستقبله. هذه الأسرة تفكير كل شيء. لما حتى لا يتسع ولا بينا كثيرا من الأشياء وأنتم تلمسونها، تتكلم عن أشياء في الواقع. ثم إذا الأصل أن الولد والبنت يتربون على الإسلام من خلال المسجد، على الإسلام وعلى الأخلاق من خلال المسجد ومن خلال الأسرة. ثم الأسرة تسلمهم إلى المعهد ليقوم المعهد بما تعجز عنه الأسرة أو ما لا تستطيعه الأسرة من تفسير نفس القيم، تفسير الإيمان بالله سبحانه وتعالى، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، اتباع الحديث الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عادات الخير، التقاليد، الثقافة الاجتماعية، العادات، كل هذه الأشياء يوفقها المعهد لتقويم الأسرة للمعهد. هناك عمل ضخم جدا يقوم الآن المجرمون الكبار، أعداء الأمة وأعداء الوطن، لتفكيك العلاقة بين الناشئة وبين الله سبحانه وتعالى، ليستعبدهم الطاغوت فيكونوا مجرد أرقام ومعادلات رياضية في الفضاء الرقمي لا قدر لهم ولا قيمة، كفاية يتلاعب بهم الطاغوت كما قال الله في فرعون فاستخف قومه فأطاعوه. فإذا الحرب الآن بدل معها، يعني المفروض تفكيك المعهد وتعطيل دوره. Beliau menyebutkan upaya-upaya tauhid untuk melancarkan serangan-serangannya, menjauhkan manusia dari Allah dan Rasulnya, adalah diantaranya melalui masjid. Maksudnya urusan umat dijauhkan dari masjid. Bagaimana anak-anak tidak senang dengan masjid? Urusan dengan masjid. Kemudian selanjutnya adalah dibikin keluarga itu tidak indah, berantakan di sebuah rumah tangga. Tentunya kerusakan di rumah tangga itu kan buah daripada apa yang mereka saksikan, dari drama-drama yang mereka tonton sehingga meniru
tentang standar kebahagiaan, bahkan cara bahagia yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, yang semula tampak membuat bahagia tapi justru membuat kehancuran karena bukan petunjuk dari syariat. Dan banyak yang dicontoh dari film-film, drama-drama tadi disebutkan yang ada di media yang menjadikan keluarga itu berantakan, sehingga yang disebut dengan istilah mawaddah warahmah itu sudah gak ada lagi. Media yang seharusnya bermanfaat menjadi tidak bermanfaat. Dan memang yang namanya media atau handphone dan sebagainya itu bisa saja memang menjauhkan yang dekat. Keluarga ada di Amerika atau di Kuwait atau di Mesir, yang satu di Indonesia, bisa saja berkomunikasi, yang jauh jadi dekat. Akan tapi tanpa disadari dalam waktu yang bersamaan juga menjauhkan sesuatu yang dekat. Ngomong saja dengan orang satu rumah itu nggak ngomong pakai bahasa lembut indah, pakai WhatsApp atau bagaimana, ngirim. Dan ternyata sesuatu yang seharusnya tadi menjauhkan yang mendekatkan yang jauh, tidak. Di dalam rumah menjadi tidak indah gara-gara adanya yang semacam ini. Sehingga orang tampak di dalam sebuah keluarga. Mungkin orang melihat dari luar, orang ini ada di rumah saja, istri yang di rumah, anaknya di rumah. Akan tapi apakah mereka bercengkrama indah, diskusi tentang meniru baginda atau bagaimana hidup yang baik? Tidak, mereka asik dengan masing-masing medsosnya atau handphonenya, yang ayah di teras depan, ibu di ruang tengah, anaknya di kamar. Padahal mereka di dalam rumah sendiri. Biarpun mereka dekat terasa jauh gara-gara ini semuanya. Dan itu kesuksesan taghut untuk merusak. Sehingga karena di rumah itu tidak biasa mencoba menjadikan hidup mereka indah, di alam nyata mereka menjadi baik, maka mereka sudah tidak nyaman. Sehingga terjadilah percekcokan rumah tangga, dan itu disaksikan oleh anak. Sehingga hari ini muncul ada orang anti nikah, tidak menikah. Padahal ada yang ingin nikah, tidak pengen punya anak. Macam-macam. Satu gerakan-gerakan yang unik. Semua orang itu berindu untuk menikah, cari yang halal, punya iman. Tapi ada orang nggak pengen menikah, sementara dia punya syahwat. Setelah menikah ada yang punya program tidak pengen punya anak, karena dianggap anak itu bikin membebani. Dan seterusnya. Ada gerakan-gerakan semacam ini. Kenapa itu semuanya? Itu adalah buah daripada keberhasilan taghut-taghut di dalam merusak keluarga. Dan itu terus akan berkembang kerusakan ini. Makanya beliau mengingatkan agar kita sadar betul bahwasanya ada taghut-taghut bersama teknologi, bersama kecanggihan teknologi ini. Kemudian apalagi yang mau dirusak? Setelah keluarga dirusak, bereslah. Akan dengan syaitan, dengan taghut. Kalau sudah dengan taghut bagaimana? Jauh dari Allah. Kan kebalikannya. Kalau dekat pada Allah, jauh dari taghut. Dekat dengan taghut, jauh dari Allah. Kemudian setelah itu ada keluarga yang punya kesadaran bahwasanya di rumahnya banyak taghutnya. Sudah rumah tidak sehat, nggak akan benar dan sebagainya, ingin berbenah. Lalu dikirimlah anak ke pondok pesantren. Akan tapi pondok pesantren pun juga sudah mulai diserang oleh taghut. Atau paling tidak ada taghut ingin membuat satu wajah pondok yang tidak menarik agar orang tidak mau lagi berangkat ke pondok pesantren. Ini upaya-upaya taghut untuk menjauhkan manusia dari Allah dan Rasulnya. Sekarang ada isu-isu yang dihembuskan, disebarkan tentang pesantren. Iya, memang di sana ada kejahatan-kejahatan dari sebagian pemangku pondok pesantren. Akan tapi ketahuilah, pondok pesantren yang adalah seharusnya memang benar-benar menjadi tempat yang aman. Tapi apapun bentuknya, upaya-upaya musuh Allah akan terus berjalan dan tidak ada hentinya. Makanya kita harus waspada. Jangan mudah kita terpengaruh, ada isu bahwasanya pondok gak layak lagi. Iya, memang ada pondok yang tidak baik. Tinggal kita benahi saja. Akan tapi secara umum lihat, problem anak-anak hari ini, problem anak-anak zaman sekarang ini terselesaikan problem anak di luar. Tadi belum menyebut tentang Gen Z dan Gen Alpha dan sebagainya. Itu kan juga kerusakan yang tanpa disadari, sehingga anak hari ini tuh bukan bagaimana saya itu punya intimak, punya nisbat sambung kepada satu kelompok kebaikan, orang baik, perkumpulan yang baik. Akan tapi tidak cukup dia mengetahui lahir tahun berapa, dia gen apa, gen Z atau gen Alpha, sudah seolah-olah dia terbebas daripada aturan-aturan. Saya orang zaman sekarang ini, saya harus hidup zaman kekinian, nggak perlu lah ikut-ikut orang kuno. Kita modern, kita gen Z, kita gen Alpha, kita ini. Kemudian di sisi lain pondok pesantren, di saat orang tua punya kesadaran bahwa di rumah tidak sehat,
Tentunya tidak cukup kalau kita mengatakan rumah kita tidak sehat, dan ini juga nasihat beliau di beberapa waktu yang lalu. Kalau orang menyadari rumahnya tidak sehat, tidak cukup menghantarkan anaknya ke pondok, dibenahi juga rumahnya. Jangan sampai anaknya mondok, pulang ke rumah nggak sehat lagi. Gara-gara tadi hidupnya di rumah biasa dirusak oleh tohut medsos tadi, tohut internet. Baik, kemudian pondok pun hari ini sudah mulai dirongrong. Bagaimana orang tidak percaya dengan pondok pesantren? Maka kami ingatkan secara pribadi, ini bukan dari beliau ini, tolonglah pemangku-pangku pondok harus segera membenahi. Harus anak-anak di dalam pondok pesantren nyaman. Nyaman sisi fisiknya, nyaman sisi mentalnya, nyaman sisi hatinya, nyaman sisi akhlaknya. Dikembalikan kepada fungsi pondok yang sesungguhnya. Kenapa? Kalau tidak, lihat, di sana akan dirongrong. Sebab tohut terus berperan. Tohut bermain bagaimana menjauhkan umat dari pondok pesantren. Dan suara-suara hari ini sudah didengar oleh orang-orang yang tertipu, sehingga banyak orang yang semula cinta pondok, kagum dengan pondok, menjadi tidak senang dengan pondok. Karena apa tadi? Ada berongrongan, upaya-upaya untuk menjatuhkan pondok pesantren agar orang jauh dari pondok pesantren. Itu juga upaya-upaya dari tagut. Tanpa kita pungkiri, memang ada pelaku-pelaku oknum lah yang tidak baik di pondok pesantren, dan itu diingkari oleh semua pengelola pondok pesantren dimanapun berada. Intinya, tohut ini merusak umat dengan menjauhkan dari pondok pesantren, menjauhkan dari keluarga dengan cara keluarga tidak baik, dan juga dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada istiqlal Indonesia. وأندونيسيا إنما استقلت عن الطاغوت الغربي ممثل في الاستعمار والمسلمين. وعندما وعشية كان هناك أناس يريدون الاستمرار مع الاستعمار، وهناك رجال أحرار قالوا لسنا نحن منهم وليسوا منا، فانفصلوا عقليا وشعوريا عن فكرة الاستعمار. قالوا نحن مسلمون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، نريد أن نتبع الشريعة ونتبع الحق من الله سبحانه وتعالى، نتبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صرخة جهاد الحريري ومن معه، وقاموا المعاهد الثانوي قاموا بالانتفاع والقتال ساحات لطرد المحتل وتحقيق استقلال اندونيسيا. استقلال اندونيسيا هو انفرادها من الطاغوت وارتباطها بربها وبنبيها وبشريعه نبيها وبالاخلاق الاسلاميه واخلاق المجتمع الاندونيسي كما ضاقتها الاجيال اخذا عن الخبرات الاخلاقيه والادب. وهذا والذي صنع نخدع بعبد الطاغوت واتباع الطاغوت الذين يريدون ان ننفصل عن ربنا وان نسير في طريق الطاغوت وان نتبع الشيطان وان ندخل النار ويخرجون عن الموت قادم لا شك فيه. اي قبضه واي حملتي ووجدانتي وكلفتي وفي طريق النور طريق الانبور طريق النبي صلى الله عليه واله وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. Di negeri kita, kalau kita kembali kepada membaca perjalanan negeri ini, ada penjajahan-penjajahan yang mereka adalah tagut. Penjajahan-penjajahan adalah tagut. Dan kalau kita kembali kepada masa dulu, bagaimana peran pondok pesantren, kiai dan para santri di dalam menghentikan tagut. Perjuangan yang luar biasa, dan itu tidak bisa dipungkiri. Mereka punya peran untuk itu. Dan sampai hari ini pun tetap punya peran pesantren seperti itu untuk menjauhkan kita dari tagut. Di dalamnya ada, kalau kita kembali dengan kesadaran penuh bahwasanya di pesantren dibahasan dulu untuk memerangi tagut para penjajah. Hari ini pun tetap punya fungsi seperti itu. Karena di dalamnya adalah dikenalkan bagaimana anak-anak kita kenal Allah dan Rasulnya, semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau ini nanti sudah pondok-pondok ini sudah
dirusak, dijauhkan anak-anak kita dari tempat-tempat mulia ini, maka mudah sekali penjajahan-penjajahan model baru untuk merusaknya, merusak bangsa ini, merusak negeri ini. Sehingga kembali, ayo memperhatikan untuk kembali kepada suri toladan, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sesuatu yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan memulai ini tadi, kembali kepada pesantren. Tadi sudah disebutkan bagaimana anak-anak didekatkan kepada Allah dan dijauhkan dari sebab-sebab terjerumus tadi yang disebutkan, urusan medsos dan lain sebagainya harus waspada. Tapi jelas adalah pondok pesantren adalah tempat yang aman. Dan juga tadi kalau kita hubungkan dengan Siti Syekh Dr. Abdul Qadir juga menyinggung tentang pentingnya kita membawa anak-anak kita ke tempat yang mulia, pondok pesantren. Karena problem-problem anak kita zaman ini terselesaikan. Bisa saja kita kata 80 atau 70% problem anak muda hari ini terselesaikan kalau anak-anak kita masuk pondok pesantren. Kalau sudah di pondok, Anda pun tidak perlu Anda melarang mengatur kapan cara medsos, backup memegang handphone, dan main medsosnya bagaimana, dan lain sebagainya. Pencemaran keimanan, akhlak, hampir tidak jadi. Maka kata beliau, tadi Abu ya Habib guru kita, Habib Abdullah Baharun, mengatakan, yuk kembali. Bersuri teladan kepada Nabi Muhammad SAW dalam munasabah yang baik di saat ini. Kembali kepada Nabi Muhammad dengan cara, tadi kalau kita gabungkan nasihat sebelumnya dari yang lain, dari Dr. Tuatir, kembali kepada ulama, kepada pesantren. Ulama kan ada pondok pesantren. Anda sudah benar di saat Anda memilih tempat-tempat di pondok dimanapun Anda berada, yang mengajarkan keimanan, memerangi tauhid, menjauh daripada tauhid, untuk tetap berpegang kepada suri toladan, yakni Nabi Muhammad yang beliau adalah uswatun hasanah. اليوم هذه ترتيبان نحن أن نجدد العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، لأن نتبع من جعله أسوة حسنة لنا، وما أحسننا من أسوة. الرسول صلى الله عليه وسلم هو مثال الكمال، مثال الجمال، كل كمال فيه. أيها الشاب، أيتها الشابة، ولا تبحثوا عن الكمال ممثل أو مؤثر لونتر أو إنسان غني أو إنسان قوي، كل هؤلاء يسكنهم النفس. فأنت يتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليس بشيء. انظروا إلى كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتبعوه أنه في اتباع النجاة، في اتباعه الفلاح، النجاح. ولا يكون الاتباع إلا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ومن والده ومن الناس أجمعين. لا أحد يحبك كما يحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا طريق للهداية والنجاة في الدنيا وفي الآخرة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جدد عهدك مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حرك قلبك ليحبك. انفصل عن الطاغوت من أجل أن تشهد أنوار محمد صلى الله عليه وسلم. وآل ربك سبحانه وتعالى يهديك إلى الصراط المستقيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسعد في هذه الأيام جدد صلته برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالهداية، وأن يمن علينا بكمال اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرينا جماله وكماله، وأن يملأ قلوبنا بمحبته، وأن يجعله أسوة لنا في كل شؤوننا حتى نلقاه سبحانه وهو راض عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beliau Fadilatul Habib Al-Murabbi mengakhiri pejangan beliau untuk kita adalah, ayo kita semua memperbarui ikatan kita dengan baginda Nabi SAW.
dengan memutus urusan dengan taghut, dan harus faham taghut dengan bermacam-macamnya. Mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan mungkin orang mengikuti kecuali menghadirkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang cinta Nabi akan mudah baginya untuk memutus urusan-urusan dengan taghut di zaman ini. Maka ayo di rumah kita putus urusan kita dengan taghut-taghut yang bermacam-macam. Perbaharui ikatan kita dengan Rasulullah. Bersuri toladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung hati dengan Nabi Muhammad. Dan tadi belum ingatkan berkali-kali, tidak akan bisa kecuali kita punya keberanian memutus urusan dengan taghut. Kalau orang beriman kepada, dan ingat Allah mengajak kita kepada keridhaannya, kepada pengembangannya. Adapun taghut mengajak kita kepada kegelapan. Allah mengajak pada surga dan benderang. Adapun taghut mengajak kita kepada kegelapan dan kehinaan. Maka jangan sampai kita menurut taghut. Dan ini perlu kesadaran dari masing-masing dari kita. Dan kemudian beliau mendoakan kita atau mengajak berdoa, semoga Allah mudahkan kita untuk mensuri tauladani baginda Nabi, mengikuti petunjuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapatkan keindahan perilaku akhlak dari Nabi Muhammad, akhlak dan perilaku Nabi Muhammad, agar kita mendapatkan kesempurnaan kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita terus perilaku kita, keluarga kita dan semuanya tidak jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya. Kemudian beliau menutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.